Kako je nekom uopšte moglo pasti na um da je galaktičko carstvo na umoru? Postojalo je već 10.000 godina kao tvrda i sveopšte prihvaćena činjenica, pa čak i prije toga kao prijestolnica jednog osvajački usmjerenog kraljevstva. Trentor je praktično kao carstvo postojao 2000 godina. Carstvo je uspješno prebrodilo rana stoljeća, kada su čitavi galaktički sektori tu i tamo odbijali da prihvate činjenicu da je njihovoj nezavisnosti došao kraj. Prebrodilo je također i promjene do kojih je dolazilo sa povremenim bunama, dinastičkim ratovima, kao i nekim opasnim razdobljima velikih lomova. Većinu svjetova ipak sve to jedva da je zahvatilo i Trentor je postojano rastao sve dok nije postao stožer ljudske rase, ne bez prenesenosti nazivajući sebe vječnim svijetom. Serijal o Zadužbini je epski, naučno-fantastični serijal Isaka Asimova koji pokriva razdoblje od oko 500 godina. Sastoji se od 7 knjiga koje su usko povezane. Naziv serijal o Zadužbini se ponekad koristi tako da uključuje i serijal o robotima i serijal o carstvu koji su smješteni u istom fiktivnom univerzumu, samo u ranije vremensko razdoblje i koji su nastali u različitom vremenu Pišteva života. Serijal je visoko cijenjen te je 1966. osvojio jednokratnu nagradu Hugo za najbolji serijal svih vremena. U nastavku ću pričati o prvoj knjizi ovoga serijala koja nosi naziv Preludium za Zadužbinu koja je objavljena 1988. Knjiga predstavlja odličan uvod u serijal u kojoj nas Asimov upoznaje sa protagonistom Harryjem Seldonom. On je pronalazač psihohistorije, nauke koja se bavi matematičkim predviđanjem društvene evolucije i on je začetnik Zadužbine, institucije koja bi trebala u skladu sa njegovim planom skratiti obnovu galaktičkog carstva. Zatičemo ga na Trentoru, prijestolnoj planeti galaktičkog carstva koje je već prešlo svoj zenit i neumitno tone u propast. Trentor, na kome je odmakla kulturna diferencijacija pojedinih regija, pokazuje se kao dobar model dinamike razvoja cijele galaksije. Prije početka svakog poglavlja nalazi se po jedan odlomak iz nečega što se zove Enciklopedija Galaktika. Iz tih odlomaka se može zaključiti da se period koji opisuje ova knjiga naziva bijeg. Razlog za to je što je psihohistorija samo ideja i kako to objašnjava Harry Seldon, ona nije provodiva u praksi. Međutim, car Trentora i njegov savjetnik Demerzel, za koga se smatra da je čak i opasniji od cara, su veoma zainteresovani za tu ideju predviđanja budućnosti. Zbog toga je Harry primoran da bježi od njih i skriva se u različitim oblastima Trentora, a u tome mu pomažu misteriozni novinar koji se zove Hamin i profesorica historije Dors Venabili. Na taj način Harry se upoznaje sa različitim kulturama koje su prisutne na Trentoru i usput pokušava da uspostavi temelje za psihohistoriju kako više ne bi bila samo ideja, već nešto što se može primijeniti. Hamin ga je zapravo uspio ubijediti da bi psihohistorija mogla da spasi galaktičko carstvo. Priča u ovoj knjizi je najviše usmjerena na izgradnju svijeta u kojem se odvija radnja i Asimov u tome radi fantastičan posao. Što se tiče radnje, ona se malo sporije odvija, ali kako se približavamo kraju knjige, ona postaje sve interesantnija i bolja, te nam sam kraj otkriva neke veoma interesantne informacije iz prošlosti galaktičkog carstva, zbog kojih sam ja veoma zainteresovan za nastavak čitanja ovoga serijala. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.